Asan na? Ping man, live ping lang, please. Dismounted na. Ay, spawn din naman eh. Okay, puta, trash talking na. Putina, bobo nyo, pronub, putang ina nyo lahat. Bobo kayong lahat. Na-purge ko. Ano mo, akin na, gago. Bobo! 12 mil. Magkano 1 mil daw? 12. Ang ina nyo, bobo kayong pronub. Nag-stay lang dito. Nice. Nakatch na. Dismounted. Ay, nag-git. Nag-git, outlaw na. Trust talking na. Bagay, wala pang patay. Boy pa. Ay, bago ata. 4M. Gina mo. Yes, engage na. Inuli na si Loxe ata, inuhuli. Nababawasan yung mount niya. Ilan sila? Smounded na ata si Loxe. Smounded na ata siya. Let's go. We have 5 Dito siya, dito. 4, 3, Yeah. 2, 1. Lokse, sustain yourself. I'm near. Dismounting na, Lokse. Okay na sila. Hindi ako nakatalon. Sige lang, pasok palikot. They are Pasok. Gucci, bro. Sustain. Almost wipe them. Almost sustain the party in the front. Huwag kayo pang papaiwan. Nice. Ubusin nyo lahat. Clear them one by one. Do not left behind. Kill them one by one. Wala po, okay ka na. Punta ako sa kabila. Okay, shit.